मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। सैमुएल नबी की दूसरी किताब 14वां बाब। और योआब बिन सुरोया ने मालूम किया कि दाऊद बादशाह का दिल अबीशालोम की तरफ मुतवज्जो है। तो योआब ने तुकवा में आदमी भेजकर वहां से एक दानिशमंद औरत बुलवाई और उससे कहा कि तू अपने आप को गमज़दा जाहिर कर और मातम के स्याह कपड़े पहन और तेल ना लगा, बल्कि ऐसी औरत बन जो बहुत दिनों से किसी मुर्दे का मातम करती है, और बादशाह के हुजूर दाखिल हो और उससे इस तौर पर बात कर। और योआब ने उसके मुंह में बात डाली। बस उस तकवी औरत ने बादशाह से बात की। वो अपने मुंह के बल जमीन पर गिरी और सजदा किया और कहा, ऐ बादशाह, मेरी फरियाद सुन। बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ है? उसने कहा, मैं बेवा औरत हूं और मेरा शोहर मर गया हुआ है, और तेरी लौंडी के 2 बेटे थे जो मैदान में आपस में झगड़ पड़े, और वहां कोई ना था जो उन दोनों को जुदा करे। सो एक ने दूसरे को मारा और उसे कत्ल कर दिया। सो सारा खानदान तेरी लौंडी के खिलाफ उठा और उन्होंने कहा कि उसे जिसने अपने भाई को कत्ल किया हमारे हवाले कर, ताकि हम उसके मकतूल भाई की जान के लिए उसे कत्ल करें और यूं वारिस को भी हलाक कर दें। इस तरह तो वो मेरे अंगारे को जो बाकी है बुझा देंगे और मेरे शोहर का नाम और कुछ बकिया रुए जमीन पर नहीं छोड़ेंगे। सो बादशाह ने उस औरत से कहा, तू अपने घर चली जा और मैं तेरी बाबत हुक्म दूंगा। तब उस तकवी औरत ने बादशाह से कहा, ऐ मेरे आका बादशाह, सारी बदी मुझ पर और मेरे बाप के घर पर हो, और बादशाह और उसका तख्त बेगुनाह रहे। तो बादशाह ने उससे कहा, जो कोई तुझे कुछ कहे उसे मेरे पास ला, और वो फिर तुझे ना छुएगा। उसने कहा, ऐ बादशाह, खुदावंद अपने खुदा को याद कर कि खून का इंतकाम लेने वाला बर्बादी ना बढ़ाए कि मेरे बेटे को हलाक करे। तो उसने कहा, जिंदा खुदावंद की कसम, तेरे बेटे का एक बाल भी जमीन पर ना गिरेगा। तब उस औरत ने कहा, मेरे आका बादशाह, अपनी लौंडी को एक बात और करने की इजाजत दे। वो बोला, कह। तो औरत ने कहा कि तूने खुदा की कौम के खिलाफ क्यों ऐसा ख्याल किया है? बादशाह इस बात के कहने से अपने आप को कसूरवार ठहराता है, इसलिए कि बादशाह अपने खारिज किए हुए को वापस नहीं बुलाता, क्योंकि हम सब जरूर मर जाते हैं और उस पानी की तरह हैं जो जमीन पर गिराया जाता है और फिर जमा नहीं हो सकता। और खुदा किसी रूह की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तजवीज करता है कि खारिज किया हुआ बिल्कुल ही हलाक ना हो जाए। और अब मैं अपने आका बादशाह के पास ये बात कहने आई हूं, क्योंकि लोगों ने मुझे डराया है। तो तेरी लौंडी ने कहा कि मैं बादशाह से बात करूंगी, शायद कि बादशाह अपनी लौंडी के कहने के मुताबिक अमल करे, क्योंकि बादशाह सुनेगा, ताकि अपनी लौंडी को उस आदमी के हाथ से जो मुझे और मेरे साथ मेरे बेटे को खुदा की मिरास से हलाक करने का इरादा करता है छुड़ाए। तो तेरी लौंडी ने कहा कि मेरे आका बादशाह की बात तसल्ली बख्श होगी, क्योंकि मेरा आका बादशाह नेकी और बदी के इम्तियाज में खुदा के फरिश्ते की मानंद है, और खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ हो। तब बादशाह ने जवाब में उस औरत से कहा कि जो बात मैं तुझसे पूछता हूं, मुझसे कुछ मत छुपा। तो औरत ने कहा, मेरा आका बादशाह कहे। तो बादशाह ने कहा, क्या इस सब में योआब का हाथ तेरे साथ नहीं? तो औरत ने जवाब में कहा, ऐ मेरे आका बादशाह, तेरी जान सलामत रहे। मैं बादशाह की बात से दाहिने या बाएं ना फिरूंगी। दर हकीकत तेरे खादम योआब ही ने मुझे हुक्म दिया और ये सब बात तेरी लौंडी के मुंह में डाली। बात का रुख बदलने की खातिर तेरे खादिम योआब ने यह काम किया, और मेरे आका की दानिशमंदी
سب چیزوں کے امتیاز میں جو زمین پر ہیں خدا کے فرشتے کی مانند ہے۔ تب بادشاہ نے یوآب سے کہا، دیکھ تیری بات مجھے منظور ہے، بس تو جا اور اس لڑکے ابیشالوم کو واپس لے آ۔ تو یوآب اپنے منہ کے بل زمین پر سجدہ کرنے کو گرا اور بادشاہ کو دعا دی اور کہا، آج تیرے خادم نے جان لیا ہے کہ میں نے تیری آنکھوں میں اے میرے آقا بادشاہ منظوری پائی ہے، کیونکہ جو کچھ تیرے خادم نے کہا بادشاہ نے کیا ہے۔ تب یوآب اٹھا اور جشور کو روانہ ہوا اور ابیشالوم کو یروشلم میں لایا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ اپنے گھر جائے اور میرا منہ نہ دیکھے۔ تب ابیشالوم اپنے گھر گیا اور بادشاہ کا منہ نہ دیکھا۔ اور تمام اسرائیل میں کوئی مرد خوبصورتی کے لحاظ سے ابیشالوم کی مانند قابل تعریف نہ تھا۔ اس کے پاؤں کے تلوے سے لے کر اس کے سر کی چوٹی تک اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ وہ ہر سال کے آخر میں اپنے سر کے بال کٹاتا تھا، اس لیے کہ وہ اس پر بھاری ہوتے تھے۔ سو جب وہ کٹاتا تھا تو اس کے سر کے بالوں کا وزن بادشاہ کے مسکال کے مطابق 200 مسکال ہوتا۔ اور ابیشالوم کے 3 بیٹے ہوئے اور ایک بیٹی جس کا نام تامار تھا، وہ خوبصورت عورت تھی۔ اور ابیشالوم یروشلم میں 2 برس رہا، پر بادشاہ کا منہ نہ دیکھا۔ اور ابیشالوم نے یوآب کو بلوایا تاکہ اسے بادشاہ کے پاس بھیجے، مگر اس نے اس کے پاس آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے دوبارہ بلوایا، پھر اس نے آنا نہ چاہا۔ تو اس نے اپنے خادموں سے کہا، دیکھو یوآب کا کھیت میرے کھیت کے قریب ہے اور وہاں اس کے جو ہیں، سو جاؤ اسے آگ سے جلاؤ۔ تب ابیشالوم کے خادموں نے کھیت آگ سے جلا دیا اور یوآب کے نوکر اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس سے کہا، ابیشالوم کے خادموں نے تیرے کھیت کو آگ سے جلا دیا۔ تب یوآب اٹھا اور ابیشالوم کے گھر گیا اور کہا کہ تیرے خادموں نے کس لیے میرے کھیت کو آگ سے جلا دیا ہے؟ ابیشالوم نے یوآب سے کہا کہ میں نے تجھے پیغام بھیج کر کہا تھا کہ یہاں آ، کہ میں تجھے بادشاہ کے پاس بھیجوں تاکہ وہ کہے کہ میں جشور سے کیوں آیا۔ میرے لیے اچھا تھا کہ میں وہاں ہی رہتا، اور اب مجھے بادشاہ کا چہرہ دیکھنے دے، اور اگر مجھ میں کچھ بدی ہو تو وہ مجھے قتل کر ڈالے۔ سو یوآب بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے سب کچھ بتایا۔ تب اس نے ابیشالوم کو بلوایا اور وہ بادشاہ کے پاس اندر آیا اور بادشاہ کے سامنے زمین پر منہ رکھ کر سجدہ کیا۔ تب بادشاہ نے ابیشالوم کو بوسہ دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔